आपण समस्त आम चैनल क्रिएटिव आइडिया स्वागत तेबे आम जहाँ चाहूले जे अनएम्प्लॉयड यूथ जो मैंने अच्छा से मैंने पारतु सेवक सेविका एंड सेवक सेविका गोटे वेल सेटल दरमा सहित भी आसू तो सेटा हो पारानी किंतु जो मैंने डीसीसी ईसीसी कोर्स करुले से भी हताश होती फिर भी वर्तमान समस्त आसी किंतु यहाँ कहुच्छी एसएमसी द्वारा करा एप्लिकेशन फॉर्म आसी कंप्लीट एप्लिकेशन फॉर्म केमती अप्लाई करेंगे फिलअप कर सब जिन कहि एंड बट सिलेक्शन केमी हम से प्रथम देखी नियंतु प्रथम हूँ इंट्रोडक्शन हूँ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन इसी को सुदृढ़ करने पदक्षेप ग्रहण कर जो थे कि राज्य सरकार प्रथम थर पर जो मैंने जो स्कूल सब सेक्टर प्रथम श्रेणी अच्छी 5 ରୁ 6 वर्ष पिला अच्छा से पूर्व शिक्षापी शिशु बेटिका आरंभ कर शिशु सेविका श्रेणीभित्तिक अणशिक्ष आपणकर शैक्षणिक सहायक भाव में नियुक्ति स्वीकृति देते माने नॉन टीचिंग एक्टिविटी स्वीकृति देते तो ये शिशु बाटिकार आपणकर एसएमई जो नोटिफिकेशन नंबर है मेंशन करागला से अनुसार ऑब्जेक्टिव्स मेंशन अच्छी को काम से करेंगे प्रायतः प्रधान शिक्षक मान श्रेणी परिचालन साहाय्य करेंगे एवं जहाद्वारा प्री स्कूल शिशु मान सठिक भाव परिचालना करेंगे निवेशित करुवा कर्तव्य गुड़िक से दिगला से कौन करेंगे से मनोभाव अनुभव करेंगे निरापत्ता एवं केमती रही पिला माने एवं सहानुभूतिशील परिवेश सृष्टि करेंगे सहजरे कथा हवा शांति सांग हवा शांत हवा से खेलना चार्ट पुस्तक जोगे ये सब जिन आप जानते आप ड्यूटीज एंड को स्कूल ले केते केते शिशु सेविका रही प्रथमतः 30 ରୁ 100 पिला जो अच्छा आपणकर सेक्टर शिशु सेविका क्लास 1 क्लास 2 ये तीनोटी ठीक अच्छे ये तीनोटी श्रेणी आपणकर पिला संख्या यदि 30 ରୁ 100 ताले जड़े दिज्व शिशु सेविका यदि 100 ରୁ अधिक 2 जन दिज्व अर्थात 42,000 स्कूल आमर ये आराम से 45,000 ରୁ 50,000 शिशु सेविका नियुक्ति पाइबे तो एथिरे एसएमसी जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम आप अनुमोदन करेंगे जिलापाल अनुमोदन करेंगे 2 ରୁ अधिक शिशु सेविका नियुक्ति स्कूल मैनेजमेंट कमिटी द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी माध्यम अनुमोदन आवश्यक अटे जदि 100 ରୁ अधिक पिला थे 2टा दरकार शिशु सेविका से केस रे कि ताठू अधिक पिला थे 150-200 पिला थे से केस रे अधिक आवश्यक अच्छी एवं जोगाजोग प्रक्रिया केमती ना शिशु सेविका नियुक्ति स्कूल स्तर रे एसएमसी द्वारा करा एसएमसी स्कूल सेविका नियुक्ति उचित कर्तृपक्ष जमती पाचिका मान एवं परामर्श दिया होची एसएमसी सभा काम 2 ରୁ 3 अंक उपस्थिति ग्रहित संकल्प पास करा रिजोल्यूशन पास करा बीओ से साक्षी रे बीओ साइन करेंगे 2/3 मेजोरिटी आपणकर स्कूल एसएमसी मेम्बर साइन एवं योग्यता कौन ना योग्यता से भारतीय नागरिक एवं ओ स्त्री पुरुष ये करें जहाँ 1 एप्रिल ये वर्ष सपोज नियुक्ति दिज्व ये वर्ष 1 एप्रिल सुधा 18 वर्ष होता दरकार और 45 वर्ष रु कम होता दरकार से ही शिशु सेविका से ही ग्राम बा वार्ड रो निवासी नहीं दरकार आप ग्राम पंचायत रे आपण से ग्राम पंचायत किंबा वार्ड रे आपण रेसिडेंट आपण थिबा दरकार जदि से ग्राम पंचायत रु उपयुक्त प्रार्थी उपलब्ध नहीं तेबे परवर्ती ग्रामर पाख ग्रामर लोक विवेचना करा जाय पारे से साक्षर होता दरकार साक्षर कौन सी डेफिनेशन ये ना ठीक अच्छे 10th पास 8th पास किसी ना से स्वास्थ्यकर शारीरिक मानसिक अवस्था भल थी दरकार संक्रामक रोग दीर्घकालीन रोग मुक्त थी दरकार शिशु सेविका को बहुत छोट छोट पिला सहित काम करने पड़े ओडिया और स्थानीय अंचल भाषा कथा आवश्यक एवं जदि शिशु सेविका तांकर संतोषजनक आधार करा जदि साटिस्फाई न हो पारे ताले री एंगेजमेंट प्रक्रिया भी अच्छी प्रति वर्ष आपणकर रिन्यूअल करा री एंगेजमेंट करा
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ଏସ୍ଟିରୁ କେମିତି ଦିଆଯିବ ପ୍ରାଥମିକତା ଏସ୍ଟିରୁ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦରିଦ୍ର ଅସହାୟ ନାରୀ, ଏସ୍ସି ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦରିଦ୍ର ଅସହାୟ ନାରୀ କିମ୍ବା ଓବିସି ବା ଏସ୍ସିବିସି ସ୍ତରରୁ ଅସହାୟ ଦରିଦ୍ର ନାରୀ କିମ୍ବା ଦରିଦ୍ର ବିବାହ ବିହୀନା ମା ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଜୀବିକା ନାହିଁ, ଏସ୍ଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସହାୟତା ନାହିଁ ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ବିହୀନା ମା ଏବଂ ଯାହା ପାଖରେ କୌଣସି ଜୀବିକା ନାହିଁ ଏସ୍ସି ସମୁଦାୟ କିମ୍ବା ଓବିସି ସମୁଦାୟ। ତାପରେ ଏସ୍ଟି ସମୁଦାୟର ଦରିଦ୍ର ବିପନ୍ନା କିମ୍ବା ପରିତ୍ୟକ୍ତା, ଏସ୍ସି ସମୁଦାୟର ଦରିଦ୍ର ବିଚ୍ଛିନ୍ନା କିମ୍ବା ପରିତ୍ୟକ୍ତା, ଅନ୍ୟ ସମୁଦାୟର ଦରିଦ୍ର ବିଚ୍ଛିନ୍ନା କିମ୍ବା ପରିତ୍ୟକ୍ତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସମୁଦାୟକୁ କୁହାଯାଇଛି ମାନେ ଏଠି ଏସ୍ସି ବିସି ୟୁଆର୍ ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତା ନା 60 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁ ସେବିକା କାର୍ଯ୍ୟ ବିରତ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ 60 ଇୟର୍ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି 45 ଇୟର୍ସ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଲେ ସପୋଜ୍ ଆପଣ 15 ବର୍ଷ କାମ କଲା ପରେ ବାହାରିବେ ଚାକିରିରୁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ତାହେଲେ ବାହାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତଥାପି ଜଣେ ସେବିକା ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ଗର୍ଭବତୀ ଛୁଟି ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଟେମ୍ପରାରୀ ଜବ୍, ଏଠି ବି ଆପଣଙ୍କୁ 6 ମାସ ଛୁଟି ରହିବେ, ଆପଣ ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ମିଳିବ, ସେ ପିରିୟଡ଼ର ଦରମା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ କଥା। ଏସ୍ଏମ୍ସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର, ଲୋକାଲ୍ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବର, ସମିତି ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପରିବାର କୌଣସି ନିକଟ ଆତ୍ମୀୟ ଏମାନେ ଶିଶୁ ସେବିକା ନିଯୁକ୍ତି ଅଯୋଗ୍ୟ। ଏବଂ ସରକାରୀ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ କେହି ଆପଣ ପରିବାରରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେନି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେନି। ପଦବୀ ଶୂନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କରାଯିବ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣ କେମିତି ରହିବ, ଯାହା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କାଲକୁଲେଟ୍ କରାଯିବ ବିଓ କରିବେ, ତାକୁ ୟୁଡାଇସି ଅନୁସାରେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବେ, ଡିଓଙ୍କୁ ଡିପିସିଙ୍କୁ ପଠାଇବେ, ଏସ୍ଏମ୍ସି ସ୍ତରରେ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରୋଷ୍ଟର କେମିତି ରହିବ ନା ସପୋଜ୍ ଜଣକେ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣଙ୍କର ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ନେଲେ ବା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ଗଲେ ସେ କେସ୍ରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିବ। ମାନଦଣ୍ଡ କ'ଣ ରହିବ? ସେବିକା ମାସକୁ ପ୍ରତି ମାସକୁ 3000 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ସମୟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅନୁସାରେ ପଇସା ବଢ଼ାନ୍ତି ସେଠୁ ଦିଆଯିବ। ପିଆଇ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଆଖି ରଖି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଶାସନାଧିକାରୀ ଏସ୍ଏମ୍ସି କମିଟି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଭାବରେ କାମ କରିବେ ସେମାନେ ଏସ୍ଏମ୍ସି ଅଣ୍ଡରରେ ଏବଂ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, କେମିତି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ ଦେଖିଲେ, ଦରମା କେତେ ପାଇବେ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଛୁଆଁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖିଲେ, ନନ୍ ଏଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖିଲେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ। ବାକି ରହିଲା ସାଧାରଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦାବି ଅଧିକାର। କେହି ଏସ୍ଏମ୍ସି ଦ୍ୱାରା ନିୟମାବଳୀ ପାଇଁ ଆପଣ ଦାବି ଅଧିକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି, ଯାହାକୁ ଏସ୍ଏମ୍ସି ଠିକ୍ ଲାଗିବ ତାକୁ ଦିଆଯିବ। ରାଜନୀତିକରଣ କରାଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆର ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଦେବି, ସେଇଟା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣ ସ୍କୁଲ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ। ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଗୋଟି ଗୋଟିକି ଆରମ୍ଭରୁ ଯାଉଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଆପଣ ଆଟାଚ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ, ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ଯାହା ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମତୀ ବା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀମତୀ ନର୍ମାଲି ଆପଣଙ୍କର ଲାଗେ, ଆପଣ ମ୍ୟାରିଡ଼୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଅନମ୍ୟାରିଡ଼୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲେଡ଼ିଜ୍ଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗେ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରିଡ଼୍ ହେଲେ ଲାଗେ, ଅନମ୍ୟାରିଡ଼୍ ଲାଗେ ନା। ଆପଣ ଯଦି କୁମାରୀ ଅଛନ୍ତି କୁମାରୀ ଲେଖିପାରିବେ, ଆପଣ ଯାହା ଅଛି ଲେଖିପାରିବେ। ପିତା ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବେ, ଲିଙ୍ଗ ମହିଳା ଆପଣଙ୍କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଟିକ୍ ମାରିବେ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ମେନସନ୍ କରିବେ, 1/4/2025 ସୁଦ୍ଧା ଫେଡ଼ିଦେବେ, ବାହାରିଯିବ। ଜାତୀୟତା ବା ନ୍ୟାସନାଲିଟି ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ଭାରତୀୟ। 6 ନମ୍ବରରେ ହେଉଛି ବୈବାହିକ ସ୍ଥିତି, ଆପଣ ବିବାହିତା ବା ଅବିବାହିତା ବା ବିଧବା ବା ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଛି ସେ ଟିକ୍ କରିବେ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହଁ କିମ୍ବା ନା ଲେଖିବେ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଡିଜାବିଲିଟିସ୍ କିଛି ଅଛି କି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ବର୍ଗ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ, ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ନା ଅନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଏସ୍ସି ବିସି ନା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏସ୍ସି ନା ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏସ୍ଟି ନା ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାଇନରିଟିଜ୍ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ସେଠି ଲେଖିବେ। ଦେନ୍ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ଆପଣଙ୍କର 10ମ ପାସ୍, 7ମ ପାସ୍, 8ମ ପାସ୍ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ ଏବଂ +2 ପାସ୍, ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ମେନସନ୍ କରିବେ।
देन आवेदनकारी ठिकाना आपणकर गाँ कौन पोस्ट कौन ब्लॉक जिला पिन कोड मोबाइल नंबर देन आधार नंबर भोटर नंबर ही चेक करा जे वेदर यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम दैट विलेज और नॉट देन नेक्स्ट होइछि शिशु सेविका आवेदन करथिया विद्यालय नाम आपन कोठी आवेदन करछन को स्कूल पे आवेदन करछन देन प्रमाण पत्र आवश्यक कौन जांचित आधार कार्ड नकल माने आपन जोड़ा आधार कार्ड नंबर देछिन तार जेरॉक्स भोटर आई कार्ड जेरॉक्स एंड शिक्षागत प्रमाणपत्र जेरॉक्स मुझे कहली आपको जहाँ आप क्वालिफिकेशन थी तार सेटा देबे एंड तार जेरॉक्स कॉपी अटैच करेंगे देन रही आवेदनकारी दस्तखत आप साइन करेंगे यहाँ आप छाड़पत्र यदि पाई तार भी आ डिवोर्स फाइल कॉपी भी आप अटैच करेंगे करके आप एप्लिकेशन फॉर्मटा स्कूल सबमिट करेंगे तो ये कर अच्छी देन तापर से सिलेक्शन करेंगे यहाँ ही फॉर्मेट आशा करी भिडियो माध्यम कम्प्लीट इन्फर्मेशन दे पार्छ हेल्पफुल देखा नेक्स्ट।